piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah. Nah, ini dia kawan-kawan, keberhasilan kita. Kapan menunggunya dan kapan berhasilnya? Anda jangan cuma melihat doang, buktikan. Dan segeralah Anda cari tahu informasi tentang bisnis kami. Oke guys, salam dahsyat dari kami. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like ya.